Thank you, Pastora. So, mayong gabi sa atong tanan. So, karon na ta sa day 18, eat with bitter herbs. So, it is a privilege na mutindog diri sa atubangan na mo-share sa word sa Ginoo. Amen. So, bata man ko sa inyong paglantaw, pero I request na maminaw ta, atong i-respect, atong i-honor ang word ni Lord. Amen. So, day 17, make your confessions to the high priest. Katong kagabi na gi-share ni Auntie Ibeng na if we confess our sins, the Lord is just and faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all righteousness, ingon sa 1 Corinthians. So, day 18, eat with bitter herbs. So, unsa may pasabot ani mo kaon og palya, nana. So, pag ingon pa lang sa eat with bitter herbs, kabalo ko na naanay ni sulod sa inyong na mo idea unsa kabahin about ang eat with bitter herbs. So, if namoy Bible, bani ko ninyo sa pagbasa sa Exodus chapter 12 verse 8. So, dapat kitang mga brothers and sisters in Christ, we must always bring Bibles with us. Kay kinahanglan nato na kay we must be always prepared, di ba? Need nato og notebook, pencil, ballpen, kay kanang connected ka diha ni Lord. Imong mind is always talking with the Lord. He will reveal His word to you. And paspas kaayo na. Pag nag-reveal si Lord og word nimo, isulat dayon magamit na nimo in times of trouble, in times of trials, magamit na nimo. I-remind ni Lord ang word niya sa imo. So here in Exodus chapter 12 verse 8, that same night they are to eat the meat roasted over the fire along with bitter herbs and bread made without yeast. So kaning whole chapter diri sa Exodus, this is the first Passover. Kanang Passover is, we are all familiar sa story ni Moses, diba? Na that time na si Pharaoh, si Lord gapadala og 10 ka sa Bisaya unsa nang plague? Talagman. Gapadala si Lord og 10 ka talagman. And that last one is unsa nang last? It is the death of the firstborn. Death of the firstborn. Kanang time na specific na niingon si Lord na mukuha sila og tupa. Tupa ba na sa Bisaya? Tupa. Dayon ila nang patsyon. Spotless lamb. Unsa nang spotless? Walay dili daot na kanang tupa. And then kanang duguan na ila nang ipahid sa doorpost sa mga Israelites. Gi-instruct na ni Lord sa mga Israelites. So that pag-agi sa angel of death, the angel of death will judge every houses of diha sa Ehipto. I-judge niya tanan. And once na makita niya na ang dugo sa tupa is naa sa ilang atubangan sa ilang puwertahan, Passover na siya mo nang gitawag siyang Passover. So niingon diri ang author ani si Dale, a while ago I did a physical cleanse for my body by taking herbs. I noticed when I took the herbs that they tasted terribly bitter. I had to mix them with juice and even hold my nose while drinking it down. So kani siya na mo niingon na by taking herbs, katong mga pait na mga herbs, it is a physical cleanse for our body di ay. Makatabang na siya sa atong internal. When it comes to physical, makatabang na siya sa internal. Kanang mga toxic sa atong lawas, iyan nang i-detoxify, iyan nang i-wash, di ba? It is a physical cleanse for my body. I noticed when I took the herbs that they tasted terribly bitter. Pait daw kuno kayo. So, iyang gihimo kay iyang gisagulan og katong juice para dili ra pait iyang malasahan. Na siya'y malasahan na sagol na juice para na ay gamay-gamay na sweet, dili ra pait kayo. And even hold my nose while drinking it down. So iyang anaon ko na iyang ilong kay para
layo man nagbaho, di ba? Nakasulay ta ana. Kaning herbs na ani, ginagamit na di ay ni siya sa una pang panahon na pangtambal kay wala pa may mga butika sa una, di ba? Wala pa may mga katong mga drugstore, wala pa yung mga tambal na gihimo sa mga scientist ba to? Scientist. Sa una ginagamit nila pantambal kay kanang mga dahon-dahon, di ba? Na kanang mga edad-edaron, I'm sure na nakasulay ta ana, di ba? Kainomdom ko sa una kay magsige kog hilak kanang mo inom kog inanak kay makainomdom ko sa lasa pait kayo. So, when I considered that God gave herbs for healing, so kani di ay herbs makapaayo nato. Amen. Makapaayo nato. Kanang utan gani maayo gani sa atong lawas. So, also the bitter herbs is also good for our bodies. But kani dili ra siya good for our physical, but it is also good for our spiritual. Sige. Ato nang itakol. If ubani ko ninyo sa pagbasa sa Romans chapter 14 verse 2. One person believes he may eat anything, while one who is weak eats only vegetables. So naay duha ka tawo dire nag-ingon sa Romans 14 verse 2. Na siya gi-example na duha ka tawo. Ang usa ka tawo mukaon ra siya og bisan unsa. Ang usa piliun kayo siya. Iyang ganahan kanon kay utan ra. So makita nimo dire sa usa ka tawo na mukaon og bisan unsa, na siya acceptance. Na siya acceptance na bisan unsay ihatag sa iya kanon ra niya tanan, di ba? So kani usa arte kayo na siya. So it also goes with us mga Kristohanon na sometimes piliun kay ta, ibutang ta ni Lord sa sitwasyon na lisod, pilian kay ta, dili na to ganan, Lord, di ko ana, Lord, pwede lain na lang, Lord, ibutang ka ni Lord sa pagsulay, Lord, ayaw ko, di ko ana, Lord, di ko ana. Pero ang giteach ni Lord sa mga Israelites kay acceptance is iyang gitudlo sa ilaha na bisan unsay mga pagsulay in sickness, in trials, in problems, bisan unsay ihatag ni Lord sa imo, dawaton ra nimo. Dira pud nimo makita ang maturity sa usa ka Kristohanon. Ingon diri sa 1 Corinthians 3 verse 2, I gave you milk to drink, not solid food, for you were not able to receive it. So niingon si Lord diri na iyang hatagan og gatas ang mga kanang hindi makatake ba, hindi makakaon og mga karne, di makakaon og mga gahi ng mga pagkaon. Kay ngano, basin matukan pa na sila. Kay pag mukaan sila solid food, di ba? So, kanang gatas para kakinsana, para na sa mga baby. Di ba? Para na sa mga baby. Nya baby bata, dili man. We are strong in the Lord, amen. We are already mature in the Lord. So dapat buon sa ihatag ni Lord sa ato, bisan gahi pa na, bisan karne pa na, bisan utan pa na, ato nang dawaton. Amen. So if you are a baby Christian, buyagon ka ni pastora, malain ka, di na ka musimba. That is, you are a baby. You are still a baby Christian. Pag inanak ka, gamay ra na storya sa imong mga kaigsuonan, nasakitan na ka, di na ka musimba. You are a baby Christian. That is the truth. That is the word of the Lord na nagaingon. So, ningon dire, I realized that there was a greater meaning in having the Passover meal eaten with bitter herbs. So, kaning Passover meal, kuan na siya. It is a Jewish tradition na siya. Nasa Jewish culture na siya. Na gisugo sila ni Lord na ilanang isaala-ala, in Tagalog isaala-ala, na i-commemorate nila na mutake sila og katong mga pait, bitter herbs og katong pan na walay pampaalsa ba to ante in Bisaya? Walay pampatubo kana lisod man
One. Di ka balog Bisaya. Sige. So, ingon diri, it is also in communion. Communion is not supposed to be a feast of food that tastes good. So, ang communion, dili siya murag pang fiesta na style. Dili siya mga laming pagkaon na spaghetti, na lechon, na pansit, sa mga laming pagkaon dira. It is not a feast of food that tastes good because we are commemorating the death of Jesus Christ in that cross. So, if we are commemorating the death of Jesus Christ in that cross, kanang na-experience ni Jesus diha sa cross, we will also experience that sa ganahan man ta or dili, but we are going to experience that. All that persecutions, all that kanang giyaga-yagaan siya, giyaga-yagaan siya sa cross. We will also experience that as Christians because we are followers of Jesus Christ. Di ba niingon sa Matthew 16:24, deny yourselves and take up your cross and follow me. So if you are follower of Jesus Christ, you will take up your cross. Amen. 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 So God had the Mosaic covenant eaten with bitter herbs so that we would know this. There are sweet herbs, but God specifically ordered the children of Israel to eat the Passover with bitter herbs. In other words, there is a price to pay for being in covenant with God. So, grabe no, sa dihang na born again ta, we have that covenant with God. There is also a price to pay in being covenant with God. Kanang pait kaayo ng mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Tanan na, that is a price for you to pay. Kay kanang dugo ni Jesucristo na nitulo sa krus, mahal kaayo na. Mahal kaayo na. So there is a price to pay for that. There is suffering in covenant with God. He has not promised us a bowl of cherries without the pits. So, di ba, pag mukaon ta og katong mga orange, katong mga grapes, sa pananay mga lisok ba to, te? Katong buto? Lisok? Liso? Liso. Kanang orange na naay liso, di ba, ato nang kanon. Kay, ato pa nang tangtangon ang kanang liso. Also, ganahan si Lord na we must undergo process. So, dili ra sayon. Ganahan siya na muagi ta sa process. The process of suffering. Kaya if we don't experience that suffering, we don't grow. Malnourished kay ta. Mamalnourished ta. So, we can look at life as a rose bush with thorns or a thorny bush with roses. So, bisan asa ka mulantaw, whether you look to your left na kay problema, bisan mulantaw ka sa right nimo, napod kay problema. As students, na ay problema sa eskwela. As kanang mga gatrabaho, na sila'y problema sa ilang trabaho. So, ina na ang reality sa life. Regardless of our perspective, there is going to be suffering in the covenant. So, ganahan si Lord na ipaagi ta sa suffering. Because, why? Ganahan siya na mupuyo sa ato. Kaya if your flesh is still controlling you, if imong lawas pa'y ga-control sa imuha, how can God talk to you? How can God speak to you? How can God use you if naapay flesh sa imo? So, your flesh should decrease and the Spirit of God will live in you. Amen. It is a covenant requirement. So, requirement good na siya. Di gug ka kadalaghan anak kay Moses had to lead hard-headed Hebrews through the wilderness during his retirement years. And Jesus learned obedience through suffering. So, dire makita nato si Moses.
He had to lead hard-headed Hebrews. Di ba ka ng mga Israelites, mga gahi silag ulo? Mga gahi na silag ulo. The time na they are delivered, the time na nakagawas na sila sa Ehipto, magsige sila reklamo ni Moses na nga nung inana ra ilang pagkaon. Mabuti pa sa Egypt na ay karne. Through the wilderness during his retirement years. So makita nato si Moses na dili ra once iyahang suffering. Dili ra twice iyang suffering. 'Di ba? Dili ra katong time na siya sa Midian katong katong naa siya asawa na Midian. Dili ra inana iyang suffering o dili pod katong time na na-deliver ang mga Israelites. After that, napa siya mga naagian na mga lisod na mga sitwasyon. So when God will kanang ipaagi ta sa suffering, not just once, not just twice, but 7 times or more. Inana, ganahan si Lord na pino kaayo. Ganahan si Lord na we will taste the bitterness para mamatay ta sa atong kaugalingon. So He will live. So the Spirit of God will live in us. Everyone in covenant with God still has to eat bitter herbs. So kinahanglan nato mukaon og bitter herbs. God's covenant requirements are the bitter herbs that prove and improve our characters. So through this,